Good morning, welcome back to my channel. For today's video, we're going to asa ganita? Haijang Peak. So at the moment guys, nagsugo na mig backlight. So samahan nyo kami. So guys, let's start at Chongguan-o MTR station, exit A1, then go to the bus terminus and take minibus 103 to Nang Phai Thien. Chongguan-o. Yes, that's right. So A1 and to public transport interchange. Here. Pangitaon ang unsa to? 103M. Pangitaon na to guys ang bus terminus sa 103M. Hindut ba yan? Oh my God. So there guys. 103 ang mga pangitaon. This is na. So ano yung bus terminus? So, mangita mi og bus nga 103 tara guys ang 103M. So, here ay minibus man, di ba? Water bay. Yan, 103M. Ingon dito. So, minibus din ni siya. It's not bus. Okay, here. So, fall and line. Yun. Ano nga bus ka? Ano siya nga bus? Money. Ambol ako. Oo, tara. 103M. Yan. Minibus ra siya, guys. Minibus ra siya. 990. Ay, dos ang mga senior citizen. 990 ang tumakot straight. Ay, nalagay ako. Kanangalin yung mga nang fighting dire then ada yun dire paingon pataas. So da anak lang. Left or right? It's left. Clearwater Bay Road. Oh, ba't ang clear? Time mo? wait lang. Huh? Tatawa. So, time mo 2 hours and 1/2. 6.5 kilometers. So, dirita guys. Guys, the journey begin. Tara si Gracia guys. Sugod na sa taning bakilid kayo nga mga hagdanan nga mag-abot atong tuhod og suwang. Okay? See you sa tuktok ng bundok. Lapasiko. Diri. So diri ta. Diri.
So kaliwa guys, kaliwa. So here. Kaliwa pa din guys. Then, diretso. So, cross kasi siya guys. Na dito. So, diretso. Diretso. So, diretso. Diretso pa din guys. So, here, county trail man ta, right? So, here. Diretso. So, pwede lagi asa kagikan. Country trail, straight. Yes. Straight yun ta. So, country trail. Okay. Straight pa din. So guys, kamera diri guys. Asa na mga nature lover? Come on, hi. Kamera dua diri sa gitna ng mahiwagang forest. Inaani ka safe ang Hong Kong guys. Very safe. Bisan pa og mag-hike kay nga ikaw ra isa, no problem. Walay mo dagit nimo. Walay mo kidnap or ransom nimo guys, as in. Sure. Lasang kayo. Nindot kay dili kayo siya ko ano. Nindot kay guys. So where is the way? Here? Okay. Dito guys. Kani daw i-follow. Mulabang ka sa coral. Kinahanglan mo kiss ka. Then kana siya. Warning. This section of trail is very difficult and suitable only for experienced and well-equipped hikers. Do not attempt in a bad weather. Please stay. So, inana. Ikis na siya, ikis. Okay, let's go guys. Guys, mo na among anhaon diha guys, kana siya diha, katkato na mo na kana, see look. Oh, unsa siya kalayo. Oh, siya. So guys, mga 1 hour pa mi sa among baklay. Okay. Grabe kainit guys, super. Hala, nagkuha na siya. Naglag. Okay, lakad. Oo, naglag. Ay, postman siya. I don't know. Basta ka na niya. Oh. Nakaon na mo within 30 minutes, 30 siguro guys. Okay, the time starts now. Tara. The time start at unsay oras uy? 12:53. So dapat mo abot mi in butaw na to 1:30, something like that. Or before 1:30. Okay. Dapat naa na mi dito. Kuan, nara. Mag-timer ka. Nara. Ikaw may hambugon. 12:54, right? So dapat before 1:30 naa na mi dito sa on top. Okay guys. See you there. Diri migikan ganina. Ja. Then to mong mga video. Oh, diri. Kaingon. Oh. Mana ni? Oh. Kabantay mo ng red house nga mura siya. Kana, mura siya temple. Di amin ninaugunahan gamay na. So kanang buntura, kana diha minaglabay. Oh, sinani siya. More kat pa. Guys, we're here.
And nakuha gyud na mo siya in 10 minutes. 1:04. Oh, ingon ko 10 and then gi-change na ko to 30 because I thought 30 pa na mo siya makuha, but it's 10 minutes. Look, we're here. Tapos pag maligid ka diha guys, dili na ka makita dito ka sa lasang paingon. So scary, you know. So scary guys. Grabe ka scary. Hi, jumpy. Here. This one. Muna mo makita nga view. This one. This one. The one. The one. 360。哎，你这个角度拍我。 Dinahin mo na ako. Ngambak sila dito. Oh 你 my God. 拍那 So scary here. You know? Di ka makita. Tumitong ka sa ubos. See? Guys. As in guys, na-achieve na mo in 10 minutes. Abi na mo 30 minutes pa. From there. Oh, diba? Boomicious. Okay. So guys, that's all for today's video. See you next time. Thank you for watching. Thank you for watching. Okay. Bye. We're finished. Success. We're so happy. Dito gikan sa kuan ngayon 30 minutes no. Wala min abtan og 30 minutes. Grabe jud na mo kapaspas ni Gracia. Grabe na mo kapaspas jud mag-hike. So karon wala min abtan 2 hours guys. So karon maghulat na mi og bus nga I don't know 1 or 103 F. Thank you guys. Bye.